Tuan-tuan nanti pergi YouTube, tuan-tuan search Natalie Stewart, tuan-tuan langganlah. Dia ni orang baru lah. Tidak banyak pengalaman dia, tapi dia ni bagus follow dia kerana dia suka interview orang. Dia interview orang. Jadi kita dapat belajar daripada video-video yang dia buat tu. Sebab yang dia interview orang yang berjaya lah. Contoh seperti Carrie Russell tadi tu. Okay, dia sudah capai diamond. Dan dia ada strategi yang bagus kita ikut. Okay, yang tadi siapa yang faham bahasa Inggeris? Okay, cuba kongsikan tadi apa pelajaran yang tuan-tuan dapat. Bila tuan-tuan menonton video tadi tu, apa pelajaran yang tuan-tuan dapat? Apa point yang tuan-tuan boleh kongsikan dalam Zoom meeting ini? One of them is that to focus on the people that's already in the same industry. So it's much easier than try to coach the other people, the other group of people. That's one. Then the other thing was saying about not to worry too much about the resources. Resources means all the points about the marketing sites and things like that. So just focus on the targets that we are to focus on. Just about that. Okay, not really ni, tapi ada macam ni tuan. Yang dia kata tadi tu, bukan not really focus on the resources. Yang dia maksudkan tadi ialah jangan terlalu tuan-tuan nak fikir apa content, the content, of the resources. Tuan-tuan kena tahu di mana resources. Tuan-tuan perlu tahu where you can find your resources. Di mana kita boleh dapatkan resources. Resources itu penting. Resources itu ialah bahan-bahan marketing. Bahan-bahan marketing. That is important. Itu penting. But you don't need to know the whole thing inside that resources. Itu yang dia bagi tahu. Okay, to be successful, nak menjadi orang berjaya dalam business lingkup ni, kita tak perlu nak tahu semua benda. Okay, tapi kita kena tahu di mana nak dapatkan bahan-bahan tu. Kita kena tahu macam mana nak guna bahan tu. Tapi kita tak perlu tahu semua benda dalam bahan tu. Okay? Maksudnya contoh marketing plan. Tak payah tuan-tuan nak faham semua pasal marketing plan. But tuan-tuan tahu di mana nak dapatkan sumber. Sumber tu resources. Sumber bahan itu. Bila orang tanya macam mana marketing plan, tuan-tuan tak payah faham. Tuan-tuan cuma nak tahu di mana aku dapatkan bahan tu, aku bagi kat dia. Okay, itu yang penting tadi dia kata you must know where you can find your resources. Itu yang penting. It's not important for you to know everything in that resources. Apa kandungan dia tak penting. Itu dia kata tadi, tak penting. Tapi kita mesti tahu macam mana nak share, macam mana nak dapatkan resources tu, bahan-bahan tu. Jadi siapa saja tanya kita bagi. Siapa tanya kita bagi. Siapa tanya kita bagi. Tak payah kita explain. Itu maksud dia, kita tak perlu nak explain. Let the resources yang explain. Dan contoh macam landing page yang saya buat. Landing page itu biarlah landing page yang explain. Tak payah kita explain. Itu contoh. Okay. Contoh how to gunakan resources. Landing page ialah salah satu resources. Salah satu bahan marketing. Jadi kita tak perlu nak tahu semua yang terkandung dalam landing page tu. Semua video-video dalam landing page tu tak perlu kita tahu. Tak perlu kita understand semuanya.
Tapi we know how to share. Kita tahu di mana nak dapatkan kita punya landing page, macam mana kita nak share dalam kalau dia ni digunakan Facebook, tapi kalau kita gunakan WhatsApp, ya. Macam mana kita nak share landing page tu dalam WhatsApp? Itu penting. To know how to share. To know how to share. To know macam mana kita nak sampaikan resources yang diperlukan oleh prospek kita tu. Macam tu. Itu satu point. Satu point di mana kita mesti tahu macam mana kita nak guna resources kita itu, bahan-bahan marketing kita tu. Itu penting, sangat penting. Sangat penting. So, tuan-tuan mesti ada resources. Mesti ada bahan-bahan marketing. Tuan-tuan mesti banyak bahan-bahan marketing. Mesti ada banyak bahan-bahan marketing yang mana tuan-tuan boleh ambil dan boleh share dengan orang sekejap dalam masa yang singkat. Kan? Lagi banyak resources yang kita miliki, lagi powerful kita. Lebih kuat kita apabila kita kendalikan banyak resources. Itu yang pentingnya, kita kena ada multimedia. Kita ada bentuk website, kita ada bentuk video. Kita mungkin ada bentuk gambar-gambar, kita ada bentuk mungkin teks-teks, kan. Multimedia. Pelbagai media resources kita itu. Poin yang kedua. Poin yang kedua, kita kena mesti ada targeted prospect. Targeted prospect, maksudnya apa tu? Siapa boleh explain? Targeted prospect itu apa? Anybody? Yang boleh explain? Apa maksud targeted prospect? Prospect dengan targeted prospect. Prospect, apa beza dia? Prospect dengan targeted prospect. Ini bahasa orang putih lah tuan-tuan. Target lah, bahasa Melayu tuan-tuan pun tahu kan, target kan. Anybody? Targeted prospect. Cikgu, kalau prospek tu dia umum, maknanya kita tak tumpukanlah kepada mana-mana bahagian. Tapi targeted tu kita sendiri buat, katakan kita target orang yang umur dia antara 40 ke atas ke, ataupun perempuan yang umur dia 40 ke atas ke, ataupun orang-orang yang income dia pun kita boleh buat target income yang tinggi macam doktor, engineer, bandingkan orang income yang macam yang rendah labor. So kerana kalau kita nak buat copywriting ke apa, kalau kita target kita tu salah, dia tak pergi dekat tempat lain pasal tak kena dengan target tu. Kalau kita nakkan orang yang income dia tinggi, ada cara tertentulah untuk kita buatkan dia punya copywriting tu. Dia tak akan pergi kepada orang yang bawah ni. Mungkin orang yang bawah ni kita akan buat macam tahukah anda macam lebih kurang macam apa yang berlaku masa COVID dulu, ramai yang tak ada kerja, yang jual ni pun. Jadi kita buatkan dia rasa macam takut sikit lah. Pasal ramai yang dulu hilang kerja, nak buat bisnes balik pun tak boleh lagi dah. So banyak yang rugi. Tapi ini tak melibatkan sangat orang yang income tinggi. So kalau kita copywriting macam tu, kita pergi hantar dekat orang income tinggi, tak berkesan. Tapi kalau hantar dekat yang orang-orang yang macam B40 kan, itu berkesan. Kalau nak target orang-orang yang atas ni, kita lebih kepada produk kesihatan macam rich ke, ataupun yang green tu ke, ataupun yang kita boleh kata jaga kesihatan dengan produk yang nilai dia tinggi, tapi harga dia murah. Bukan murah lah, wholesale punya price. So maknanya kita ada section yang kita tak, kalau kita hantar kat semua orang, dia jadi macam spam. So nanti takut kita kena ban daripada katakan kita hantar dekat Facebook, kita kena ban. So macam itulah lebih kurang.
Okay, good. Jadi targeted prospect maksudnya prospek yang kita sasarkan, tuan. Kita dah zoom down. Betul lah tadi, jangan yang open. Targeted maksud dia close, kita zoom down to a specific criteria of prospects. Dia ada yang kita sasarkan tu. Itu contoh tadi yang disebut oleh Syarwi itu betul lah, ya. So dia ikut sasaran kita. Jadi dalam Live Good ni kita kena buat macam tu. Kita tak boleh secara umum saja, tuan. Kalau secara umum kita akan menghabiskan banyak masa kita. Banyak masa kita terbuang kerana orang yang kita berinteraksi itu orang yang tidak sesuai. Umum kan, tidak sesuai, rambang je. Jadi dia akan banyak mengambil masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita untuk kita buat prospecting. So malam ni Sibu punya tajuk ialah kita mendapatkan 100 orang. 100 orang. Nah tadi yang Kari Russell tu, orang tadi tu, Kari Russell tu, dia dapat lebih 100 orang, tuan-tuan. 100 orang tidak sampai pun dalam sebulan. Tidak sampai sebulan. Dia dapat sponsor orang yang join, yang buat bayaran tu. More than 100 people in less than 30 days. Satu pencapaian yang sangat-sangat cemerlang lah, kan. Sebab tu Sibu guna video tadi. Sebab Sibu tengok dia punya cara tu bagus untuk kita pelajari, sebab dia dah terbukti berjaya, dia capai diamond dalam masa yang singkat. Kalau orang boleh sponsor 100 orang dalam masa 30 hari, less than 30 days, dari kita perlu tahulah cara dia macam mana tu. Bagus kita pelajari cara dia, sebab itu dah terbukti berkesan cara dia. Jadi apa yang dibuat? Yang seperti banyak kali Sibu ajar, tuan-tuan kena bila kita buat sesuatu, the 90 days itu 90 hari pertama tadi dia banyak kali ulang tu. Dia banyak kali ulang 90 hari yang pertama tu, tuan-tuan. Kita kena create momentum. Bila kita buat keputusan untuk buat Live Good ni, so kita kena terus set the time, set the clock. From today sampai 90 hari aku kena full momentum. Kena buat betul-betul, bukan main-main. Kena buat betul-betul. So kalau tengok video tadi tu daripada awal sampai hujung, dia ada bagi tahu yang mana the first few weeks tu, kan, dalam 90 hari tu, the first few weeks memang dia kawal masa dia. Dia all out. Tidak ada tengok TV, tidak ada buang masa, tak ada. Semua kepada kerja sponsoring. Masa dia tu kepada kerja sponsoring. So dia message orang, beribu orang dia message dalam 13 hari yang pertama tu. Beribu-ribu orang dia message. So dia message, kalau dia beritahu dia satu hari 40. Satu hari 40 tapi satu platform. Tapi dia ada banyak platform. Tapi banyak yang dia guna ialah Facebook. Dia ni suka Facebook. Jadi banyak masa dia ialah dia message pada orang. At least 40 orang dalam satu hari. Dan dia beritahu jangan lebih 40 lah. Satu platform tu jangan lebih 40. Dan kalau tuan-tuan lebih 40, mungkin Facebook ni akan kacau, tuan-tuan. Dia akan block ke macam mana ke. 40 is enough. Hantar message kepada 40 orang dalam satu hari dalam Facebook. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi, tambah dengan platform yang lain, contohnya Instagram. 40 orang dalam Instagram, 40 orang dalam Facebook, 40 orang dalam TikTok, 40 orang dalam
WhatsApp ke, dalam mana ke. Campur-campur lah. Tapi dia kata 40 is enough. One platform. Okay. Jadi kalau dalam Facebook yang dia cerita, kenapa dia suka Facebook? Kerana dalam Facebook dia boleh buat itu. Dia boleh buat yang targeted prospect tu. Okay, sebab Facebook dah ada benda tu. Di mana? Dalam search button. Okay. So kita boleh search dalam Facebook, kita tulis dalam search, bahagian search punya kolom tu, tuan-tuan isi saja. Kalau macam Live Good ini sesuai, kita tulis network marketing. Jadi orang-orang yang nanti ditunjukkan oleh Facebook ialah orang-orang yang berkaitan dengan network marketing. Jadi tak payahlah kita message orang yang tak ada kaitan dengan network marketing. Kan? Sebab itu dia kata lebih bagus kita berkomunikasi dengan orang yang satu kepala dengan kita, yang sudah suka network marketing. Kan? Yang sudah suka network marketing, yang sudah dalam proses buat bisnes network marketing. Itu lebih bagus daripada kita cerita pada orang yang tidak ada minat pasal network marketing. Kan? Sebab ada ratusan ribu, berjuta orang yang memang dalam network marketing. Jadi orang-orang ini yang kita nak kita sampaikan Live Good itu. Okay. That's why dia kata dia suka Facebook. Sebab Facebook ada benda-benda seperti ini. Jadi tuan-tuan type saja. Type saja di bahagian, cuba tunjuklah. Tuan-tuan pergi browser ni, kan? Tuan-tuan nampak Okay, ini browser tuan. Facebooknya lah, dalam Facebook tuan. Okay. Tuan-tuan type saja network marketing atau network marketing group ke. Network marketing group. Okay, ada banyak sini pasal network marketing. Tuan-tuan masuk saja dalam grup ni. Join dalam grup ni. Okay. Ada ratusan, ada banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pilihlah. Join dalam banyak grup, network marketing punya grup. Okay. Dan tuan-tuan post dalam grup, tuan-tuan boleh post yang berbentuk bukan hard selling, tuan-tuan. Okay. Jangan post benda-benda yang hard selling. Jangan macam Sibu juga kadang-kadang Sibu buat itu, kan. Tak payah tuan-tuan nak post video-video yang cerita pasal Live Good. Kalau ikut cara dia, tuan-tuan, dia kata tak payah. Tuan-tuan yang tuan-tuan post dalam grup-grup tu, bagi tahu pada dalam grup tu, tuan-tuan mencari orang-orang yang serius nak buat bisnes network marketing. Okay. Nak cari orang yang serius nak buat network marketing. Jadi siapa yang berminat, tolong kontak saya. Saya juga akan follow anda. Dia two ways. Tuan-tuan so bila tuan-tuan post tu bagi tahu, saya akan follow anda. Tapi anda follow saya follow anda. Okay.
Jadi ada dua kebaikan. Siapa yang berminat dengan apa yang saya nak sampaikan, tolong mesej saya. Tolong mesej saya, nanti saya balas mesej dan saya akan follow anda. Now, Facebook ini, orang-orang dalam Facebook yang buat bisnes, tuan, dia suka bila ada followers kan. Okay? Dia suka bila ramai followers dia tu. Jadi dia tak kisah dia follow kita. Janji kita follow balik dia lah. Kan? Janji dia follow balik dia lah, sama-sama follow lah. Okay. So now, so follow ialah dalam bentuk page. Jadi tuan-tuan kena ada page. Buat page lah. Selain profile, buat page. Okay. Business kena ada page. Jadi itu orang boleh follow kita punya page. Dia boleh follow page. Page ini dia tak ada limit berapa ramai orang boleh follow. Dia tak ada limit. Kalau profile dia sampai 5,000 ya tuan-tuan. 5,000 saja orang yang boleh jadi rakan kita. Tak boleh lebih. Kalau lebih kita kena buat second profile lagi. Okay. Jadi selain kita ada profile, kita mesti buat page. Page itu boleh ratusan ribu orang boleh follow. Dia tak ada limit. Jadi kita follow orang, kita offer. Saya follow you punya page, you follow saya punya page. Kan? Okay. Jadi ramai nanti akan get in contact dengan kita. Ramai yang akan contact kita. Kan? Sebab dia nak kita follow dia. Dia follow kita, kita follow dia. Jadi tuan-tuan akan dapat ramai kontak. Jadi bila kita dapat kontak itu, kita message dia. Okay? Kita message dia personal. Dalam Facebook lah. Messenger tu. Tuan-tuan message dia personal. Okay? Dan jangan terus cerita bisnes, tak payah. Okay? Cerita pendek saja. Are you interested? Dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu kan? Tengoklah siapa prospek kita tu kan. Okay. Adakah anda berminat untuk mengetahui pasal Live Good? Tentu bagi tahu kelebihan Live Good, bla 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 bla. Kan? Bagi tahu kelebihan Live Good, poin-poin dia saja. Jangan panjang, pendek-pendek saja. Kalau dia respon balik, dia kata yes. Kan, saya nak tahu. Dan tuan-tuan bagi yang, kalau dia bagi itu yang link affiliate tu. Sebab dia orang putih. Mak Saleh dia guna tu lah kan. Tapi kalau tuan-tuan bagi affiliate link dengan orang Malaysia dan dia tidak faham bahasa Inggeris, tak sesuai lah tuan-tuan bagi yang tu kan. Dia tak sesuai bagi yang tu. Okay. Jadi apa yang tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan boleh bagi video Zoom meeting kita ke, tuan-tuan share lah yang tu, share yang tu. Okay. Landing page ke, mana-mana information tu yang tadi dia kata tu, resources, you must know your resources. Kalau Mak Saleh bagi Live Good Tour tu, Mak Saleh sesuai lah tuan-tuan bagi Live Good Tour tu kan. Yang tuan-tuan punya affiliate link, bagi dia tu, bagi dia tengok. Tapi kalau orang yang tak faham bahasa Inggeris, tuan-tuan bagi landing page, tuan-tuan bagi rakaman Zoom meeting. Jadi link-link tu tuan-tuan kena ada. Itu yang maksud dia tadi, you must know your resources. You must know your resources. Tuan-tuan mesti tahu, okey aku nak bagi kat dia yang mana satu. Kan? Kawan Melayu, kawan orang Melayu, aku nak bagi dia bahasa Malaysia lah. Kalau aku bagi bahasa Inggeris, dia tak faham nanti. Kan? Jadi yang bahasa Melayu yang mana satu? That's what it means. You must know your resources. Tuan-tuan mesti tahu link apa. Apa link Zoom meeting? Zoom meeting ni cerita apa? Yang mana sesuai untuk dia? Kan? Benda-benda tu yang tuan-tuan kena tahu.
Link ini apa cerita dia, ini apa cerita dia kan. Yang mana satu aku nak sampaikan dulu pada dia. That's what it means by know your resources. Tuan-tuan kena tahu bahan di mana apa bahan tuan-tuan nak share dengan orang. Apa link yang tuan-tuan nak share dengan orang tu. Okay. So kalau macam dia satu hari 40 dia share. Direct personal. Personal tuan-tuan. Yang kita share personal itulah tuan-tuan yang akan menjadi orang yang join. Orang yang join ini tuan kebanyakannya apabila kita hantar dengan dia secara personal. Dalam grup boleh juga, tapi dari segi statistik yang banyak berkesan ialah apabila kita hantar secara personal kepada orang. Okay? Dia dapat personal tu. Itu yang lebih tinggi peratusnya untuk orang join, okay? Daripada kita tembak saja kan. So ada personal touch itu yang menjadi. Okay, so itu dia buat macam itulah, kan? Dia buat macam tu, dia tidak putuslah. Dia kata mana pandai habis, kan? Tidak pandai habis tuan-tuan. Bilangan orang yang kita boleh message. Tak payah kita bayar Facebook advertisement. Kalau dia kata macam itulah, tak payah kita bayar Facebook advertisement untuk cari prospek. Dia kata sudah ada dalam Facebook prospek itu. Kita cuma capture mereka lah. Kerja kita ialah hantar message lah. Okay? Jadi cara dia macam tu. Dia cari dalam grup-grup yang berkaitan dengan network marketing. So ada ratusan grup tuan-tuan dalam Facebook. Okay, tuan-tuan boleh pilih lah, Malaysia punya, Indonesia punya, India punya kan. Masing-masing setiap negara ada dia punya berbagai grup yang berkaitan dengan network marketing. Kita kena rajin sajalah. Rajin masuk grup, lepas tu post dalam grup ya, yang cara yang tadi sebut kita tadi tu. Okay, cara lembut. Cara lembut. Okay. Cara yang tadi yang sebut ajar tu. Dan personal dengan orang. Okay, personal dengan orang. Daripada tadi orang yang respon, nanti ada orang respon, dia message kita message dia balik. Macam tu. So itu Facebook, dan Facebook ni bagus, Sibu pun suka Facebook ni. Dia banyak kemudahan di situ yang boleh free. Kemudahan yang tak perlu kita bayar, dia free information kan. Okay, ada siapa lagi yang boleh kongsi? Apa poin-poin tadi yang tuan-tuan dapat lagi? Ada tak? Salah satu dia punya kekuatan tadi yang dia sampaikan tu dah. Kenapa dia boleh dapat diamond dan dapat income yang besar dalam masa yang singkat tu? Okay, dia ni Gary Russell ni dia jenis orang yang otak matematik. Okay, otak yang matematik lah, suka nombor. Jadi dia akan study marketing plan. Okay, dia akan study marketing plan tu betul-betul. So bila dia study marketing plan Live Good, apa yang dia dapat? Okay, bila dia study marketing plan Live Good ni, apa yang dia dapat? Okay. Jadi kalau tuan-tuan belajar nanti dalam video tadi tu, dia beritahu yang kekuatan yang saya banyak kali ulang. Kekuatan dalam Live Good ini ialah dalam matching bonus. Kekuatan dia di situ.
di matching bonus itu. Okay, so ada orang dia join dalam LiveGood ni daripada orang yang dia tidak kenali. Somebody posting dalam Facebook, dia pun tak kenal orang tu. Lepas tu dia tengok banyak kali orang tu post pasal LiveGood kan. So dia pun klik je lah. Dia klik, dia daftar lah yang free tu, free member tu. Dia daftar free member tu. Tapi dia tak study. Dia saja-saja pergi klik kan. Link yang affiliate tu lah, affiliate link orang yang posting dalam Facebook. So dekat-dekat hampir sebulan tuan-tuan dekat-dekat hampir sebulan somebody contact dia, orang yang dia kenal. Yang kedua ni orang dia kenal lah. Okay, tapi orang yang dia kenal tu dia tak try to convince si Carrie Russell ni. Dia tak try to convince, dia cuma minta pandangan tuan-tuan. Okay, jadi orang yang dia kenal tu dia dari segi level of literacy dalam network marketing rendah lah daripada dia kan. That person bukanlah kawan rapat tapi kenal. Minta pandangan dia. Dia kata, Carrie Russell, can you give me your opinion kan about the marketing plan, LiveGood marketing plan. Saya join this company, saya nak minta pandangan awak lah. Bagus tak marketing plan LiveGood? Dia bukan nak sponsor tuan-tuan, dia tak nak bukan dia nak sponsor, minta pandangan. Jadi si Carrie Russell ni dia study lah. Masa tu baru dia study. Masa ada kawan dia tanya pasal marketing plan LiveGood, masa tu baru dia study. Dia study secara dalam lah. Dia buat analisa. Dia kata bagus lah. Dia kata bagus this marketing plan bagus kan. Jadi dia ingat tempoh hari, I think 2 weeks before dia sudah daftar tuan-tuan. Dia ingat tu. Aku dah daftar lah 2 weeks before kan. Jadi dia tengok balik dia punya email. Cek balik email dia tu. Dia dapat information tu balik. Dia pergi ke My Secure My Position itu, dia jadi ahli. Dia activatekan lah dia punya kalian yang 2 minggu lepas tu kan. So dia tak join dengan kawan dia. Sebab dia sudah join awal kan. Jadi upline dia tu pun bukan dia kenal, dia tak kenal lah upline yang dia join tu. Tapi bagi orang macam dia tak perlu. Orang macam dia ni, sebab dia seorang leader, dia tak perlu kepada upline tu. Ya, dia tak perlu. Dia boleh sendiri boleh dapatkan information apa semua kan, sebagai seorang leader lah. Okay? Jadi kejayaan dia tu bukan pasal upline dia. Kejayaan dia sebab dia buat dia punya research sendiri. Itu pun research dia buat tu setelah kawan dia tanya dia pasal marketing plan, baru dia buat research. Tapi ini sebagai contoh lah tuan-tuan. Sebagai contoh, kalau kita punya rezeki, somebody boleh join kita daripada apa yang kita post, yang kita tak kenal. Macam kes dia inilah kan. Boleh jadi orang tengok apa yang kita post. Semuanya kita kena rajin posting lah. Kalau kita guna Facebook, post hari-hari kita post. Nanti kawan-kawan kita tu ada yang akan tengok. Dia akan tengok apa yang kita post. Jadi kalau dia tengok ada affiliate link kita tu, dia mungkin tekan benda tu, dia boleh daftar tu. Nobody knows. Kalau rezeki nak dapat orang macam dia, si Carrie Russell ni, dapat diamond seorang tu di bawah kita kan. So itu
satu contoh lah kan. Kalau kita rajin posting dalam Facebook, maybe who knows somebody will join us. Okay. Kalau laki lah, kalau laki. So rajin-rajin. Okay. Siapa yang tak ada Facebook, buat Facebook account. Okay. Selepas ada Facebook account, kena hari-hari post. Every day tuan-tuan kena post. Dan post itu tidak semestinya bahan kita. Kalau bahan kita sendiri lagi bagus. Okay? Kalau kita post bahan kita sendiri, video kita sendiri, kita yang buat video tu. Ataupun kita yang tulis, tulisan kita asli, we are the writer. Itu lebih bagus. Tapi tidak semestinya. Tidak semestinya. Itu yang dia kata tadi, you must know your resources. Tentu ambil lah resource sana, ambil sini, post. Kan? Copy paste saja, ambil mana-mana bahan yang bagus pasal good, ambil contohnya daripada company punya ni YouTube, company punya YouTube contohnya. Okay? Post kat dalam tuan-tuan punya profile. Okay? Post kat dalam profile tuan-tuan. Nah, kalau Tim Miller ni kita punya upline, okay? Itu crown lebih tinggi daripada si Carrie Russell ni. So Tim Miller itu lebih tinggi tuan-tuan sebab dia pangkat sudah crown, okay? Income dia sudah ratusan ribu. Nah, kalau Tim Miller juga orang yang suka dengan Facebook macam Carrie Russell lah, tapi Tim Miller ni higher sikit. Dia suka guna Facebook. Okay. So mereka ni 99% orang-orang yang mereka sponsor itu datang daripada Facebook. 99% tu. Orang yang mereka sponsor itu datang daripada Facebook. Okay. That's why Facebook antara yang bagus tuan-tuan guna untuk prospecting. Nah, kalau Tim Miller dia kata satu hari post banyak. Bukan satu. Satu hari jangan post satu, dia kata. Post sebanyak-banyaknya lah. Kan? 10 post ke? 15 post ke? 20 post ke? Hantam sajalah, dia kata. Post sebanyak-banyaknya dalam kita punya profile. Tapi yang berkaitan dengan live good lah. Kan? Itu dia punya cara macam tu. Okay. Post sebanyak-banyaknya dalam kita punya Facebook. Bukan 1-2. Banyak kali post. In one day. Kan? Jadi kalau macam si Tim Miller lebih banyak lah kita kena simpan resources. Resources tu kita kena banyak lah tuan. Barulah kita boleh banyak post. Sebab kita ada banyak resources kan. Okay. Jadi kena tahu di mana nak ambil resources tu. Jadi tuan-tuan kena buat research lah, kena buat kaji selidik, kena buat tuan-tuan. Aku nak dapatkan resources dari mana? Tuan-tuan senaraikan di mana tuan-tuan nak ambil resources tu. Dalam Facebook, dalam YouTube, dalam website, kan? So pelbagaikan, banyakkan himpunan resources tu. Dan tuan-tuan buat target prospek. Kena rajin pergi masuk grup-grup yang berkaitan dengan network marketing. Sama ada yang lokal ataupun yang international. Okay? Yalah, ada kelebihan lah orang yang boleh cakap bahasa Inggeris kan. Sebab mereka boleh join yang grup-grup yang bahasa Inggeris. Okay, yang tak pandai bahasa Inggeris kena belajarlah bahasa Inggeris tuan. Sampai bila tak pandai kan? Okay. Hari ni tak pandai, buatlah satu planning untuk belajar bahasa Inggeris supaya tuan-tuan mahir berbahasa Inggeris. Okay. Sebab itu bahasa global. Bahasa Inggeris ialah bahasa global. You must learn to speak in English. Okay. Walaupun dah tua. Walaupun umur 60 tahun, belajarlah bahasa Inggeris.
Umur itu tidak menjadi penghalang untuk kita belajar bahasa ni. Study, learn, belajar bahasa Inggeris. Okay, now kalau 100 orang, tuan-tuan boleh sponsor 100 orang. Okay, 100 orang tu kalau ikut si Tim Miller ke si Carrie Russell ni, sangat-sangat penting dia kata. Okay, bila dia study marketing plan tu, sangat-sangat penting kalau kita nak income yang besar. Kalau kita nak income yang besar dalam Live Good, dalam 90 days itu, okay, dalam 90 days tu kita sangat penting untuk sponsor 100 orang, dia kata. Ni bahasa dia, tuan-tuan. Dia cakap macam tu. It's very important kalau nak betul-betul hit lah. Kalau betul-betul kita nak dapatkan income yang besar, tuan-tuan. Okay. Sponsor 100 orang. Not more than 90 days. Jadi maksud dia, kan, satu hari itu, ialah satu orang lah, kan, satu orang, satu hari satu orang. Okay, itu dia kata macam tu. Kalau kita nak belajar macam mana strategi nak income besar, macam mana strategi supaya tidak ada wang kita yang terbakar dalam bonus fast start. Okay. Kalau ikut strategi ni, tidak ada RM1 pun yang terbakar. Tidak ada RM1 pun yang terbakar dalam tuan-tuan punya bonus fast start. Kalau ikut strategi si Carrie Russell ni, kan. 90 days, 100 people. Or you can say 100 days, 100 people. Tapi dia lebih cepat, tuan-tuan. Si Carrie Russell saya rasa dalam tak sampai 20 hari lah. 13 days, 14 days macam itulah. 13 hari, tuan-tuan. 13 hari, tak silap sebut 13 hari. Dia dah sponsor 100 orang. Menggunakan Facebook. Okay? Menggunakan Facebook, dia sponsor 13 hari saja. Tapi dia betul-betul fokus. Siang malam buat kerja sponsoring orang. Okay, tak ada tengok TV, tak ada nak pergi keluar-keluar. tak ada urusan lain lah. Dia memang fokus untuk buat sponsoring. Okay, sebab tu dia kata very important yang 90 hari yang pertama tu, 3 bulan yang pertama tu sangat penting untuk kita fokus in sponsoring. Ramaikan orang di level 1. Dah level 1 besar, tuan-tuan punya pangkat cepat naik. Okay, bila level 1 besar, ramai, tuan-tuan punya pangkat cepat naik. Okay, jadi tidak ada wang tuan-tuan yang dalam bonus fast start itu yang hangus, sebab tuan-tuan punya pangkat cepat naik. Jadi strategi yang dia share ialah, I get my 100 people in 13 days. Itu dia lah. Si Carrie Russell tadi lah. Itu cara dia. Okay. Jadi si share ni, untuk menjadi ini sebagai panduan, sebagai contoh strategi yang bagus untuk diikuti. Tak kisah berapa hari, tapi within that 90 days lah. Ya, within that 90 days, get this 100 people. 100 orang ni, cuba dapatkan dalam 90 hari ataupun 100 hari pun tak apa. Whether you can do it or not, itu belakang kira. Yang penting buat. Okay.
jadikan itu satu cabaran. Kalau ini cerita ni, how to find your first 100 people for your MLM business. Pitch to the losers, sell to the winners. Ini bukan kari rasul ni tuan, ini yang sebut ambil gambar je lah. Yang kari rasul yang tadi lah. Okay, dah pukul berapa dah? 10.43, cukup lah tu. About sejam lah, sejam cukup lah. Hopefully somebody dalam tim Sifu ni kan boleh ikut cara si Kari Rasul ni. Okay, so get your 100 people or more lah kan. Dia lebih 100 kan, tapi kalau dah sampai 100 orang tu kira powerful tuan-tuan. Siapa saja tuan-tuan, siapa saja yang boleh sponsor 100 orang, siapa saja yang boleh sponsor 100 orang, dijamin akan jadi diamond. Dijamin. Tunggu masa je lah. But you must be a diamond. Mesti akan jadi diamond. Okay, sebab diamond tu 2,500. Tapi kalau tuan-tuan ada 100 direct, 2,500 tu sub-sui je. Sub-sui je. Kalau dah ada 100 cabang, nak capai 2,500 tu macam tak ada je. Simple dah tuan-tuan. Kerja yang mudah. Kalau dah ada 100 direct, bermakna dijamin you become a diamond. A diamond maksudnya tuan-tuan punya income ialah tak lari RM40,000 setiap bulan. Tidak lari RM40,000 setiap bulan. Okay. So kalau tuan-tuan dapat capai yang 100 orang sponsor, dijamin tuan-tuan akan jadi diamond. Boleh jadi crown. Boleh jadi crown juga. But diamond tu dah cukup dah. Dengan diamond pun dah cukup makan dah. Banyak sangat tu diamond tu. Kan? 7 generasi tu makan tu. Okay, so just do it. Kata Nike, just do it. Mana boleh sponsor 100 orang sih, Bu? Jangan cakap macam tu. Kalau tuan-tuan kata tak boleh ya. You are what you are saying. Tuan-tuan ialah apa yang tuan-tuan kata. Kalau tuan-tuan kata, mana boleh saya sponsor 100 orang? Memang betul lah. Tuan-tuan tak boleh sponsor 100 orang. Tapi kalau tuan-tuan kata, aku boleh sponsor 100 orang. That also true. Itu juga betul. Kalau tuan-tuan kata, aku boleh sponsor 100 orang. Dua-dua pun betul. Tak boleh dengan boleh. Dua-dua betul. Jadi eloklah tuan-tuan kata, saya boleh. Daripada saya tak boleh kan. Whatever you say, words is power. Saya pun dah ajar banyak kali. Perkataan yang kita kata itu kuasa. Dia ada kuasa itu, ada gelombang. Kalau tuan-tuan kata saya boleh, kuasa boleh lah. Kalau tuan-tuan kata saya tak boleh, kuasa tidak boleh. Tuan-tuan guna kuasa tidak boleh. Dua-dua pun berkuasa. Alright, sampai sini saja. Kalau tak ada soalan, sampai sini.